Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. La haula wala quwata illa billah. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syukron Ma'mun, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hamzawi, para Bapak Kiai, para alim ulama ingkang kula hormati, utaminipun pengasuh Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang Al-Maghfurlah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Budor, Ibu Nyai Hajah Uti Nur Hidayati beserta keluarga yang kami hormati, Dewan Asatid Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang yang saya hormati, para ibu bapak wali santriwan santriwati Lembaga Tinggi Pesantren Luhur yang kami banggakan, masyarakat sekitar dan tamu undangan Lembaga Tinggi Pesantren Luhur yang berbahagia, serta santriwan santriwati yang kami hormati. Rasa syukur alhamdulillah di waktu yang penuh berkah ini kami beserta keluarga, wali, saged sowan di tempat yang penuh berkah ini dengan keadaan penuh keimanan, penuh keislaman dan kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan kami keluarga, wali, santriwan, santriwati benar-benar mendapatkan berkah rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang ketiga, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan waktu yang diberikan memberi kemanfaatan bagi kita semua, utamanya bagi wali santriwan santriwati pesantren Luhur. Tentunya yang pertama kami mohon izin dan mohon maaf apabila kami mewakili ada hal-hal yang kurang sempurna, kami mohon maaf. Yang pertama, kami sangat merasa syukur, alhamdulillah, bangga diberi kesempatan menjadi keluarga besar pesantren Luhur, Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang. Tentunya kami rasa syukur dan bangga ini tidak bisa menggambarkan betapa senang kami sebagai wali, anak kami diberi kesempatan dibimbing, dididik di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur yang kita banggakan. Oleh sebab itu, apabila dari wali santriwan santriwati ada hal-hal yang kurang sempurna, kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ibu bapak wali santri yang berbahagia dan bapak pengasuh Lembaga Tinggi Pesantren Luhur yang kami banggakan, di waktu yang penuh berkah ini kami akan menyampaikan dan menyerahkan secara utuh kepada putra-putri kami untuk dididik menjadi putra-putri yang
berakhlak mulia, berbudi luhur, intelek, profesional, kompetitif, solih, solihah, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kiranya dengan kebanggaan kami itu yang bisa kami sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Khadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang amat sangat kita taati fatwa-fatwanya, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Syukron Makmun dari Jakarta, Ki Haji Ibnu Sulaiman, dan para asatid yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia, pada keluarga dalam ingkang dalem hormati Ibu Nyai dan Ketua Pembina Ma'had Luhur Pesantren Lembaga Tinggi Pesantren Luhur yang kami hormati, para ahlul ma'had, para alumni, para santri, dan wabil khusus para wali santri yang pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah kesehatan dan juga kemauan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka haul yang pertama di samping taukil. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Bapak yang dalam hormati, saya ini mewakili dari Dewan Asatid atau Dewan Pengasuh. Kenapa kami kok ditunjuk ini? Karena mungkin saya itu termasuk murid yang beliau Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Mukhtar Izza yang dimati ini mungkin yang pertama. Jadi ketika beliau mengajar, beliau adalah guru saya yang pertama yang mendidik saya di samping guru-guru yang lain yang ada di IAIN ketika itu. Dan beliau adalah satu-satunya guru yang disebut Pak Haji. Di IAIN itu dulu banyak haji, tapi tidak ada yang disebut Pak Haji kecuali Pak Haji Mukhtar. Beliau ini adalah guru, orang yang amat sangat bagus. Mungkin di dalam Ihya itu ada, kalau dikatakan itu as-sidq, ini sidqul kalam, juga sudah sidqun niyah, as-sidqul fil azam, juga sidqu fi wafa'il azm, banyak sana itu. Saya katakan begitu kenapa? Karena beliau ini ketika punya cita-cita azam itu cita-citanya itu bagus. Di sidqul azam itu kebulatan tekad yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau hidup itu cita-citanya, amalnya, cita-cita itu banyak untuk membesarkan lembaga-lembaga tinggi. Ini luar biasa. Terutama saya masih ingat ketika beliau itu di pesantren luhur yang tempatnya itu yang sekarang di Unisma itu dulu pertama cikal bakalnya di sana. Ada namanya pesantren luhur yang beliau juga pembinanya, termasuk Kiai Haji almarhum Kiai Haji Usman Mansur almarhum.
beliau adalah salah satu pengasuh yang luar biasa. Jadi cita-cita itu, sejak itu selalu aja dikorbankan, dikembangkan, digembar-gemborkan ketika belum punya tempat sama sekali. Ketika itu masih pindah-pindah. Akhirnya mendapatkan tempat di sini. Nah, terus beliau bangun, nah, makanya dan sampai sekarang ini. Dan beliau ini juga orang yang amat sangat peduli dalam perjuangan. Ketika di awal ada di sini ada STIH, beliau ikut. Unisma pertama beliau ikut. Ketika itu terus beliau itu pindah ke Unisla, yang Universitas di Lamongan yang sekarang jadi besar itu. Dulu awal-awal saya juga diajak. Ketika itu saya masih BA, sarjana muda. Ini diajak oleh beliau. Beliau mengatakan ini sarjana ini. Saya jadi malu ketika itu. Karena saya itu masih sarjana muda, tapi saya kenapa Pak Haji kok begitu? Ya biar untuk memberikan kepercayaan kepada yang mau sampai najar kan, macam itu. Kalau sampai BA kan dia tidak percaya. Itu Pak Haji Motor di dalam meyakinkan seseorang, dan dia itu membawa anak buahnya macam itu. Itu Pak Haji Motor. Dan beliau itu saya tahu biasanya orang itu bagus. Ini orang itu tidak pernah marah. Orang yang jarang marah atau orang yang tidak marah itu orang bagus. Karena al-ghadab itu minasyaitan. Orang marah itu biasanya seseorang yang kehendak nafsunya itu tidak bisa terrealisir. Itu dia bisa marah. Karena realita yang ada tidak sama dengan apa yang ada dalam hati seseorang itu biasanya dia bisa marah. Kalau dia punya kewenangan marah, maka kadang-kadang dia bisa mengajar orang yang dimarahi. Kalau tidak bisa, kadang-kadang jadi al-hiknu, unek-unek yang tidak bagus. Beliau itu orang yang sabar. Saya masih ingat beliau adalah dosen senior ketika itu. Ada seorang mahasiswi dibimbing beliau. Mahasiswi itu mungkin mahasiswa merasa kesulitan karena beliau kalau membimbing memang terkenal agak susah, tapi hasilnya bagus. Akhirnya mahasiswi ini minta pindah bimbingan, usul kepada ketua jurusan. Kebetulan saya ketika itu masih menjadi sekretaris jurusan. Terus oleh Pak Ketua diisikan, udahlah pindah saja, sampean bimbing aja. Ketika saya bimbing selesai, ya, karena saya juga ikut perintah daripada ketua secara formalitas. Nah ketika ujian, itu ternyata yang menguji sebagai penguji utama itu adalah Pak almarhum Bapak Profesor Kiai Haji Ahmad Mohdor. Jadi ketika anak itu baru masuk ruang ujian sudah tidak punya muka, mukanya pucat pasi. Karena apa? Mereka sangat merasa salah terhadap almarhum ini. Wong sudah dibimbing, kenapa dia kok pindah? Nah, ini. Ketika di dalam ujian berlangsung, beliau itu pura-pura tidak tahu. Subhanallah. Jadi beliau tidak marah, juga pertanyaannya ke sana, kemari, ke situ, tidak pernah menyinggung dulu sampean kenapa pindah, tidak. Ini berarti beliau itu bisa menahan amarah yang luar biasa. Itu beliau. Itu almarhum Pak Haji Mohdor. Maka kami selaku murid kagum banyak hal-hal yang merupakan, menurut saya itu merupakan yang luar biasa yang ada pada beliau itu. Ketika menguji pernah ada seorang mahasiswa paling pandai ketika itu. Dikatakan kamu ini paling pandai di kelas ini, tapi kamu tidak lulus. Lu baru ujian berlangsung sudah divonis tidak lulus. Coba, belum dikerjakan, belum dikoreksi. Pak Haji memvonis kamu tidak lulus. Yang lain walaupun lebih rendah dari kamu, mereka banyak yang lulus. Betul, banyak yang lulus. Yang cerdas ini tidak lulus.
Akhirnya karena mereka itu, dia itu merasa lebih pintar daripada yang lain, usul kepada almarhum, menghadap kepada beliau. Apa kata beliau? Betul kata saya, kamu sekarang tidak lulus. Karena apa? Tidak yakin akan qadha qadarnya Gusti Allah. Kamu kan ditakdir tidak lulus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah takdir itu lantarannya saya, karena saya sebagai dosen. Mestinya kamu itu harus menerima akan qadha qadarnya Gusti Allah. Walaupun orang itu pintar, tidak semuanya orang pintar itu sukses, tidak selalu harus sukses. Mungkin akan mengalami ketidaksuksesan, dan ketidaksuksesan itu, ketidaklulusan itu sebetulnya kelulusan yang tertunda. Ini almarhum luar biasa. Oleh karena itu saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya murid yang dititipkan kemari, berbahagialah karena bapak-bapak itu dan ibu-ibu punya putra-putri yang dititipkan kepada ma'had luhur ini. Kami ini hanya sebagai pengasuh, tidak ada apa-apanya kami ini. Pengajar di sini saya kira bagus-bagus. Pengajarnya itu ada doktornya itu banyak. Ada doktor Kiai Haji Badruddin, ada doktor Kiai Haji Suwandi, ada doktor Kiai Haji Nur Yasin, banyak dokter-dokter yang mengajar di sini. Ada Ustadz Khalili, ada banyak yang ada ini. Dan sistem pondok di sini saya kira luar biasa. Ini melatih para santri untuk mandiri. Kemandirian para santri ditekankan. Saya kira tidak ada pondok yang dimanage seperti pondok pesantren Nur yang saya tahu. Karena kami ini juga sudah banyak malang-lang buana ke beberapa pondok. Pondok yang sistem administrasinya, sistem keuangannya, manajerialnya itu banyak diserahkan kepada para santri. Luar biasa. Beliau itu hanya mengawasi, apa ada? Tidak ada. Biasanya saya lihat ya kiainya yang ngambil peran. Ini tugas ini, tugas ini. Tapi beliau tidak. Beliau itu menyerahkan kepada para santri yang sudah senior, yang ada ahlul ma'had, ada alumni. Beliau yang mengelola. Jadi ada training yang tidak ada sekolahnya ini. Ini suatu latihan untuk melatih organisasi, memanage suatu lembaga, itu mereka sudah. Bagaimana mereka mengadakan ini, itu beliau anak-anak sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Pak Syahrul tadi, di acara ini terlaksana hanya ya berkat inisiatif dari anak-anak itu. Beliau hanya mengarahkan, karena beliau itu mengikuti sunnah ajaran daripada mertua beliau, itu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mokhtar. Oleh karena itu kami selaku pengasuh, wakil ya, tawakil, kalau ini tawakil mestinya ya, karena tidak ada yang lain. Kalau saya dikatakan badal, tidak, saya kalau badal ya badal ghalat, karena dengan Pak Haji tidak ada apa-apanya. Kami ini dengan beliau, jadi kuwatul azmnya juga tidak ada, keikhlasannya juga sulit, tidak bisa seperti beliau. Beliau itu kan ya Allah mendirikan banyak lembaga, lembaganya sukses, beliau hanya macam ini, rumahnya beliau hanya itu. Kalau dibanding dengan Unisla yang begitu megah, ini rumah beliau hanya macam itu. Ini menunjukkan bahwa beliau itu orang yang mukhlis, orang ikhlas, berjuang ini. Apa yang dulu dipesankan pada saya? Kamu itu masih muda, jadilah kamu itu jarum. Gitu. Jadilah kamu ini jarum. Walaupun kamu tidak pakaian, tapi bisa beri pakaian orang banyak. Jadi walaupun kita jadilah kamu lilin. Walaupun kamu hancur, tapi kamu bisa menerangi orang banyak, kata beliau. Jadi beliau itu kalau berjuang macam itu, tapi terus ada guru lain, kamu jangan seperti lilin. Walaupun bisa menerangi orang banyak, tapi dirimu hancur. Kamu jangan menjadi jarum, walaupun bisa beri pakaian orang banyak, tapi kamu sendiri tidak bisa berpakaian. Ini memang falsafah
yang sering diberikan oleh beliau itu kepada kami. Itulah mungkin sedikit yang sampaikan dengan beliau. Kita doakan bersama pada khol yang pertama ini, mudah-mudahan segala amal perbuatan beliau itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa beliau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita beliau itu bisa terrealisir. Kalaupun tidak beliau sendiri yang merealisasikan, mudah-mudahan kami yang ditinggalkan ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan cita-cita beliau. Kami itu hanya sekedar pengurus, pengasuhnya ya almarhum Kiai Haji Ahmad Mukhdar itu. Ini mungkin sedikit. Dan untuk yang terakhir kali ya, sebagai wakil dari pengasuh, maka taukil tadi karena sudah mewakilkan ini dan merupakan budaya yang baik, kami selalu Dewan Pengasuh kami terima dengan tangan terbuka dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata wa tawakkaltu ilallah, la haula wala quwata illa billahil alil azim wa tawakkaltu ala Allah. Saya terima taukilnya, mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah. Titipan itu yang penting itu doa panjenengan sedaya dalam suwun mugi-mugi kita sudah diberi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Mahat niki makin lama makin bisa kokoh, makin bisa berkembang, makin bisa ke depan, makin bisa maju. Ini tidak ada lain kecuali mudah-mudahan dapat barokah daripada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukhdar dan doa daripada wali santri, karena kami tidak bisa apa-apa. Dan itulah mungkin yang sedikit saya sampaikan, doa para sesepuh, para pinestuh ini selalu kami harapkan, mudah-mudahan kami yang muda ini bisa memegang amanah dan melanjutkan amanah. Itu sedikit yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijabah indaka ya Allah bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jasamana wa ahluna wa aslafuna wa rijaluna syukhuna wa murabbiyun. الله يدخل نياتنا في نياتنا عملنا في عمل ولهات نيات وكل نية صالحة من خيرة الدنيا والآخرة والحضرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا جميع أهل بيته أزواجه ذريته سبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين شكر الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع بيته وأزواجه ذريته سبح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أن الله أعلي درجة من الجنة وأنفعنا ببركتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفقاتهم شكر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وارض من تبع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الآل والأصحاب والعلماء خصوصا لأستاذنا مشايخنا مربينا يا مختار أحمد يا الله وجميع علمائك وأوليائك من اتبع بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الطريق وجعلنا منهم وما أهو حقيقة ولا أين ولا كيف ولا خيس ولا متى ويبقى الكل لله وبلا من الله وإلى الله مع الله
ورقان بنعمة الله في بكر منة الله منصورين بسيف الله مقصوصين بقمر الله مفقودين باسمية الله إن كل ساغل يصغر لغير الله وكل قادر يقدر لغير الله وما توفيق إلا بالله عليه توكلنا وإلى أنيب وإلى ابن أنيب وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وعلى كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف نفسا إلا وسعها ما كسبت وإلى ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 تاملنا وانصرنا على قوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله عليكم وعلى البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق yang tiga nuril huda badri tuja syamsi tuka sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi sahbihi barik wasallim ada tamalun ketika kata kalimat ketika kulama dzakara kadzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun wasallam radhiyallahu ta'ala santatina sabiran sil ajmain wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله 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 العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم في الله أستغفر الله العظيم من قولي وفعلي وسمعي وبصري ونيتي تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي وذنوبي صغيرها كبيرها
باطنها ظاهرها تبنا إلى الله إن الله هو الغفور الرحيم استغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسأل توبة والمغفرة وأتوب إليه نسألك التوبة والمغفرة أتوب إليك نسألك التوبة والمغفرة أتوب إليك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولوالدينا ولمشايخنا وربنا المرحوم يا حاجي أحمد مختار يا الله ومن أكن علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والكاملين والأمن استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا عبدك وعبدك وعبدك أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفرك يا الله استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومسك الذنوب أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا الله علينا نحيا ولنا نموت ولنا نبعث إن شاء الله برحمة الله من الآمين أنا كتاب ذكر إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا إن شاء الله برحمة الله من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أردت إجابة إلى الله تعالى فأكثروا بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام
حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا مطلع الفجر وقال رسول صلى الله عليه وسلم إن أردت خالصا مخلصا لوجه الله بسائر خلقتك وسكنتك فأكثر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن أردت تيسير برزق قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقال رسول صلى الله عليه وسلم إن أردت سلامة من البلاء والوباء فأكثر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده آخر الحمد لله رب العالمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا من الله تعالى إجابة فاتحة. Dan pesan beliau kepada kami semua, khususnya warga pejuang Nahdlatul Ulama dan umat Islam secara umum, beliau sering memesankan kepada kita untuk selalu menzikirkan yang namanya hijab nasor. Maka di dalam tutupan saya diberi kesempatan untuk istighosah. Saya mohon untuk diaminkan, saya mewakili apa yang beliau sampaikan untuk saya membacakan hijab nasor. Apa panjenengan semua setuju? Terima kasih atas nama beliau dan semoga beliau suka dan merasa ridho bahwa salah satu daripada apa yang beliau pesankan ternyata masih dilaksanakan. Dan setelah majelis ini saya pun berharap kepada saya dan para bapak, para ibu, khususnya para ustadz, para kiai yang berjuang untuk selalu mewiridkan dan menzikirkan hijab nasor seperti yang beliau selama ini laksanakan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tijabatil qahri wa bi surati ighasatin nasr wa bi gharitil intihai hurmati wa bi himayati kalimatik tamama bi ayati. Nas'aluka ya Allah ya Sami ya Qarib ya Mujib ya Syari ya Muntaqim ya Satidul Basir Jabarkah ya man lam yujizuhu jababirah qahrul jababirah qahrul jazabirah wa la ya'zumu alaihi halakul mutamariddat minal mulki la kasirah anta ja'ala man kaida man kadani fakadana bi nakhrih ومكرما مكرابي وبنا عيدا علي وخفرة مخبر لي ولنا واقعا فيها ومن نصب لي ولنا سبكة الخزاء اجعله يا سيدي مساقا إليك وصدنا فيها والسر لديها اللهم بحقك يا عين صاد اللهم بحقك يا عين صاد اللهم بحقك يا عين صاد اخوينا حمل العيزان ولكن مردا وجعلهم لكل حبيب فيك وصلت عليهم عاجلا نقمة في اليوم الغدا اللهم بدد سملهم اللهم بدد سملهم اللهم بدد سملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اقلل عددهم اللهم اجعل الدائر عليهم اللهم اوصل العذاب اليهم
اللهم أخرجهم عن دائرة الخلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق ما رزقته من أعدائك انتصر لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء بنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم 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 هم الأمر وجاء النصر علينا لا ينصرون حميم أين سيقا حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا مخالا للبلوى اللهم آتنا من رجاء فوق الأمال يهو يا من بفضله لفضله نسألك الأجل إله الإجابة يا من أجاب نوحا بقومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا السلام يا من قبل تسبيح يونس بن متى عليه السلام نسألك بسر هذه الدعوات أن تقبل ما بدعونا وأن تؤتينا ما سألناك أجزنا وعدك الذي وعدت لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت عملنا وعزتك إلا منك وخبر رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبطأت خيرة الأركام وابتعدت فأقرب الشيء منا غيرة الله وأقرب الشيء منا غيرة الله وأقرب الشيء منا غيرة الله يا غيرة الله يا غيرة الله يا غيرة الله جد الشعر مسرعا فيك ليقتدسنا يا غيرة الله عدد العهدون وجار ورجاونا الله مجير وكفل إيماني وكفل نسير وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين وقضي عن دبير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سجد الأصل النورانية لما قبض الرحمانية أفضل خليقة إنسانية أسلم سورة جسمانية وزين علوم الاستفائية مأدين أسرار ربانية أسلم الأفضل الأنسانية وجد سانية رجل يعني من درجة النبيين تتنوى وهم وإله صلى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أتى مخالات سار وزكت متى وكيت إليه وسمان أفنين وسلم 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 تسليما كثيرا كبيرا جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا تام كريما وأهله والأمر لله رب العالمين حقيقة البركة الفاتحة.